Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudjitebi si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, in sababannen bisan kanianten sa miyaan ine bisi dukhek ka ine hinangte atawa kan lipagate masimasi gaugut in pangatianten nga hati kallam Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si waktu ininen duk si elew ininen salasaite atawa kan tafsirante dambua amban surah dialem Quranul Karim, surah sa miyaan makatalew-talew, surah sa miyaan makabuwa-buwa buluh, surah sa miyaan makatangis-tangis may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabid na lannen may kalasahan si agama Allah ta'ala suraininen esebtebi paatag si kahalante ko ito. Subhanallah. Kad la naslam min hadhihi surah. Kwe mian gay kite sa miyaan lumuwas amban binisara wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam suraininen sababan kalaatan amban may pangaddatante katibayuan may kalasahan si agama Allah ta'ala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Bangpain kita maap Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ni amban kite gay makabisara bang gay limut. Niya ni amban kite bang gay makabisara makapeddi atay sawene. Niya ni amban kite sa miyaan bang gay makabisara bang gay andig. Niya ni amban kite mian gay makabisara sa miyaan bang gay ngusa-ngusa ngan di awan sawe duksad dilipe may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Bang pain kita bi maap Allah subhanahu wa ta'ala dok sa miyaan ini ampun ne pardusihanten di amban me parkala ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dehello sa miyaan amban kapanalasaite basate sa miyaan ayatin dehello supaya tahatite yene basahannen damikian mian pegge eddote tigtang te dambua ayat me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ininen kulang maglabi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala basahan surah ininen. Minjari si tenged surah ininen bang payaman no may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si Mesiye sa miyaan magtatapsir atawa si Mesiye sa miyaan magmaana sin bisara Allah subhanahu wa ta'ala takiteno yene suraininen niya magpain paturun si dambua
paturo niya sa miyaan pa sine Al-Akhnas bin Suraiq bin Wahab As-Thaqafi. Pegge aayninen kaniannen sa miyaan ine loy mitnahan manusia. Dual nga jidjil manusia. Dual magbuo-buo bisara may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dukniya asab magpain in surayninen paturo niya pa si Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Paturun niya ni surayninen si dambu aayninen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ni asab magpain painde in surayninen paturun pa si Al-Walid ibn al-Mughira. Pegge kanian Walid ibn al-Mughira ininen mian inanwe ni binisahan we ni gabidda panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilimutan we ni panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk binisahan bisan sa mian si pagharapan duk bisaralaat. Na pinaturon ni Allah subhanahu wa ta'ala ayat ininen. Niya asab magpain yeni ayat ininen paturon sa mian si kemon yeni mi'a ataha behenen. Yene mea misate basasab, yene mea basag ngalimutan pung tinaine, yene mea basag ngandiawaan sa weene, amban bangsane, amban sa miyaan pagkaane, amban kemon, yene mea basag ngandig, yene mea sa miyaan gay makabisara malainkan pinihahan kewe de kalaatan ilien pinagwanin. Bisan kanianin sa miyaan may kalasahan si agama Allah Ta'ala, hekka bakas kahapan tahinang no, sumagawa sabab kajidjil de kajingkire piniyahan kewe de ine kamulahan piniyahan kewe de sa miyaan loang bangsa inge kew magkaat si mata mahadjana mangsa inge sa miyaan dekdes iyene pagkaanon ala kulli hal si tenged ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian ine paturun iyene sa miyaan ayat ininen si me aaylien magsali do maananen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, maanahante iyene sa miyaan ayatin, dukpayamante bang ine maksud sa miyaan ayatin tuo si ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien, pain Allah subhanahu wa ta'ala, pain Allah subhanahu wa ta'ala si ayat to, panagnaan, wailun likulli humazatil lumaza. Excepte bi taeddo wete in ma'na sin wail si suratu al-ma'un. In ma'na sin wail magsulang me yene me siye mufassirunin naan si ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingi bantu pagsulang nin niya magpain in ma'na sin wail wadin fi jahannam. Lehak dialim narka. Lehak di dalam narka. Mananin narka ubus niya pela ilehak loang itu en makna sinwail. Niya sab magpain al-halak yene kabinsanaan. Niya magpain al-khusran yene kalugian. Kemon ilien me kalasahan si agama Allah Ta'ala natijanin dan buwa do. Mananin resultanin dan buwa do. Bang aahin sa miyaan ine binsana excepte bi ine binsana iya ini si dalam narka. Bang ahin magkalugian pagtaabot siya law kiyama, ga niya katudyanan ni malaingkan ini siwe Allah subhanahu wa ta'ala di alam narka. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ininen, wailun likulli humazatil lumaza. Kalugian sa miyaan, kabinsanaan. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, likulli, si kemon pa inne humazatil lumaza, in ma'na sin humazatil lumaza, paid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, humul masya'una bin namima, al-mufarriquna bainal ahibba, al-baghuna lil bura'i, aw lil bura'i al-aib, wa ma'nahuma wahid, wa huwa al-ayyam. Pain Ibnu Abbas, yene ma'na sin humaza, yene me'siye sa miyaan magbuo-buo bisara.
Yene me siya sa miyaan magbuo-buo bisara. Yene me siya sa miyaan tumbian. Yene me siya sa miyaan basag ngalimot. Yene me siya sa miyaan basag makaat pagkasire. Ininen me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Humaza makna na ininen yene me sa miyaan at miyaan inete at ta'nu yene basag nga dekdes bang niya takitene sa miyaan gayhap bantuknen binatuk-batukan atau bang me niya pengka binatuk-batukan isab atau bang sa miyaan diawa me pamilyanen diniawa-diawaan ininen maknanin si tengid ilien magsulang me mufassirunin in pagbiddaan makna pa inne humaza duklumaza niya magpain pa inde humazahin iyene pangusa-ngusa silabehan sa mian tangan no kaulpiil silabehan sa mian kaulpiil silabehan sa mian iyene importante sa mian iyene labehan iyene hinang pangusa-ngusa no bang niya pengka upama isab kayo magpengka-pengka bang niya sa mian inete umew isab kayo mag-umew-umew bang niya takiteno sa mian gayhap bantuknen isab sinali-sali ano eno ito enamban me pangandiawa pangarikdes me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala lumaza in ma'na pa indesin lumaza me kalasahan si agam Allah ta'ala iyene ngandiawaan kayo sa weno sila biandella kwene me ngalimut kwene me ngusa-ngusa kwene misate basasag kemon na yene sipat laat taeddo we yene anu ininen yene makna sin humaza duklumaza me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ku itu hek kamanamalan makahinang ne hek kamanamalan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala paatag yene parkala ininen piye sa miya anamban me kite makahinang ne yene makahinang sa miyaan ngandiawaan sawe ne dok mian ine mian dok ngalimut misate basasab kemon yene binisarahin kalaatan dambuwa pung tinaine piya jamban kite si may social media sa mian hekka ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala naan sinabut wi Allah subhanahu wa ta'ala si surah ininen yene si surah al-humaza pasuno si patde pain Allah subhanahu wa ta'ala yene may aailien pain alladhi jama'a malaw wa'addada amban me sipat yene aagay mahap ilien yene me basag ngalimot basag ngurung pitna mangan sa miyaan ine isipong tinaine mangan isipong tinaine hap bang si pagharapan sumagawa bang si pagtaikutan pain Allah subhanahu wa ta'ala amban me sipat de yene sa miyaan alladhi jama'a malaw wa'addada yene magtipon alta kabayaan nen magtipon alta hadja ga niya problemane sa dili ang bansin amban pangalta ga niya pikilne sa dili malaingkan amban ini amban pangalta importante niya alta ne bisan ine labehan nen bisan pe amban labehan tangkew bisan pe amban labehan paghuholdap pagdagang siabu pagdagang upa pagdagang sigupan kemon sa miyaan labehan haram importante pa ini taga alta ko iyan magtipon alta may kalasahan si agam Allah ta'ala gay magparuli amban-amban eddo ni altanin ga niya pikilan ni sa dili amban ine mian banghadja sa miyaan makaiddo alta iduk ininen hek kamanamalan pasipat si parkala ininen pada Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'a malaw wa'addada demikian in makna sin wa'addada iyane kahaba niya alta ni kahaba sa mian salong-salong letwel leo kuhap-kuhap la ini sab initong we ni pa ini piye ni tambasin kun atawa sa mian am imban mapatambahin kwe gay hinik banggay ta itong ni ini alta nin itu en amban me sipat de me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala wailun buamban me pangaddatan sin Arab gay nagna duk kalimat nakira maknanen common noun sanaan si ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sabab yene lemmi kajangkatan mi ahay nang inin pa inne wailun kabinsanaan duk narka likulli humazatil lumaza
Yeneme siya magbuo bisara. Yeneme siya sa miyaan basag nga hinang pagdagay. Alladhi jama'a malaw wa'addada. Yeneme siya pa Allah Ta'ala. Ganiya pikilande sa dili buat malaingkan magpahikaarta. Ganiya pikilan mag-amal. Ganiya pikilan sa dili. Bisi sa miyaan si pagpahikan alta. Kwe ne pinainten ganiya pagparuli. Bisan me daganganin sa miyaan dagangan haram. Magdagang sigupan. Banghadya umasik ingkamin. Magdagang upa. Banghadya umasik ingkamin. Magdagang samiyaan me siyabu. Banghadya umasik ingkamin. Magdagang katibayuan. Yene me muharramat. Banghadya sa miyaan umasik ingkamin. Atawanang kew. Mag-hold up. Maghinang riba. Duksad dilipe. Importante niya. Yene alta. Importante sa miyaan umasik ingkamin. Ininen ang banme sipat de ganiya problemade banggaysin. Pada Allah Ta'ala wa'addada sarta binistawe ni gay hinek. Bang niya sa miyaan upama niya miyaan business ne. Piye pa ne patamba. Piye kiteng nguntong. Bang upama sa miyaan niya may bata ne dinaknangkyo. Piye tatangkyo bin. Ininen. Iene alta ne ilian me kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daran we ne dual binista. Ikadua bisara amban me bisara sin mufassirun ma'na pa inne wa'addada bima'na ista'adda fil mustaqbal yu'idduhu lil mustaqbal. Ma'na na ininin sinabuto may kasinduhan al mufassirun yani magtagama bang ine sa miyaan kailuman ni si pasonganin yani may gay ngandel si Allah Ta'ala pa hindi abay pa ini atas gay magzakat upama atas gay magzakat pigi kahalinan altanin bangine ginasto ni si pasonganin gay bahani magsadaka pigi kahalinan altanin bangine ginasto ni si pasonganin bangininen ma'nanen may kalasahan si agam Allah Ta'ala dumain kemon ma'na lemmi pigi niya magtagama si pasongan painne para si mi anak ko atawa para may tahon balik ininen importante magtagama kayo para si kahapan no. Ituen mi an la yudham. Dumaininin par kalalemi. Sumagawa magtagama. Yanega niya pangandel ne si Allahu Ta'ala. Danan niya sa miyaan gayang gasto si kinabayaan Allahu Ta'ala. Sabab sin kakuriput ne. Ininen ma'na ne ininen may kalasahan si agama Allahu Ta'ala. Kemon ininen madmum. Kinabunsihan may agama. Naamban may sipat de. Alladhi jama'a malaw wa'addada. Yene bang aahin ga niya pikilan ni si pag-akhirat ni malaingkan sa miyaan magpihaal tahadya sarta gay magparuli. Imban eddo ne bang hadya niya alta ne ilian ang ban me sipat magkalugian amban me sipat sa miyaan inisiwe Allah Subhanahu Wa Ta'ala magdialim narka. Ininen me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Hikka manamalan mian paatag yene parkala ininen. Hangkan neta iddo ti amban mi asbabun nuzul yene kemon magsipat sipat lemmi mian naan sinin ye amban mi bisara ikatello lamud tasabbut si ayat ininen amban ilien mian bang pain kita bi salamat amban mi sifat ininen upama pasipat si kita bi maku kita bi ampun si Allah Ta'ala bang pain kita bi ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala pegge panagnaan ayat tuin kalimat wail kabinsanaan kalugian narka kajaujanaan yene mea basag magpitna yene mea basag magkoto-koto dambuwa amban sipat de basag sa miyaan ine magtipon sin alta ganiya pinaruli we ne kapan akhirat geye tinalew bisan imban eddo ni altanen bisan sa miyaan amban alta tinangkew amban alta holdapan amban alta sa miyaan nganyanya yene pinagkulibot hadyaw en importante niya sa miyaan altane sarta binistawe ni geye hinek bangye tuli sa miyaan binistawe ne piya ni ante pain ni piya ante untungkon piya ante taiddo den piya ante kemon may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayatan billah magpatalibon kita si Allah Subhanahu Wa Ta'ala niya bang kita magbusiness gay makaine sa miyaan yene magbista untungin sumagawa nen dumainye kue pagbista hininen, yene ga niya problema sa dili, malaingkan alta hadya. Yene magdagangin, magbisnisin, pangandaakan, ang ban may usahalal. Sumakawa nin,
mian yene mea ininen hangkan sinipat sa miaan hatawa lemmi pamayam siyahin pegge gay ni makapag-ibadat gay ni tinunay pangandaakan Allahin pegge ga niya himare ga niya pikilande sa dili amban yene magmian pa inte mag-anu alta ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala yahsabu anna malahu akhlada. Ikatelu ayat me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yeni me amban me sifat dailien kinannal wede in ma'na sin yahsab dumain asal kinannal dumain asal kinannal we gay paatag asal kinannal wede mian ilman yakinian sinabennal wede in pangannal de ilien yeni alta den makatatap siye tu dia tak bulak dunia maananin makatabang siye we in sakmiaan in alta den sakmiaan ipukun de gay semate atau alta de yen makatabang siye pagtaabot si Allah akhirat itu en me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala me kalasahan si agama Allah ta'ala altain mian ine palabe duam ban kite taga alta kyaw ku itu me da milyon sumagawa nen gay katauhan no bang inalaan we Allah ta'ala amban kau palabe me da simana atawa gay sab katauhan no mi an bang kau bakas ngagasto arakala ginantian we Allah ta'ala happe billahi sumagawa me ainin me kalasahan si agama Allah ta'ala yene alta den tinipun wede sarta samian kinannal wede ilien samian maka tatap siyehin tu dia tak bulak dunya atawa isab makaligtas siyehin pagtaawot si Allah qiyamah piye ni palabay amban mi aadayahan. Si Karun mi kalasahan si agama Allah Ta'ala sa ingin ni dayahan ni. Mismo sa miyaan kun sin pangalta ni gay agen takule binoo. Piye unta hadya sa miyaan mo ni. Kun sin pangalta. Sumagawa antag ni ku ito. Dihalim bulak. Kinakan we bulak. Piye hadya amban mi adayahan. Mi kalasahan si agama Allah Ta'ala. Antag ni ku ito. Kinakan we bulak. Matay. Pagyawa ikanal din yan ni alta ilien makapatatap siya hinto dia tak bulak dunya me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gai yan matatapin me kalasahan si agama Allah ta'ala yan ni amal salih ininin kay mga lekatan kitehin sampai kita mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien magpatalibon kita ang banme sifat di ininin pada Allah subhanahu wa ta'ala kalla la yumbadanna fil hutamah. Maknanya ini yang kalasahan si agama Allah Ta'ala. Kalla pada Allah Ta'ala laisa kadhalik. Duma inte tantunen duma inte kue kinannal deilien. Gay paatag kinannal deilien pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla tantunen gay paatag kinannal deilien. Duma in kue kinannal deilien para kalain. Laisa kadhalik. Ini pada Allah Ta'ala la yumbadanna fil hutamah. Yene me aailien basag mangalimut lay, basag mamakaat lay, basag mamesate basa sablay, yene me magtipon alta lay, yene me kinannalwe de alta den ilien makakakalsiyahin pada Allah Ta'ala. Kalla duma gayen pa inebennal, gayen paatag la yumbadanna fil hutamah tantunin pa in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naan si ininen niya yene mian kalimat mahdhub pada Allah Ta'ala, wallahi sabennal pain Allah Ta'ala ilarukan do se magdialem ine narka hutama ilarukan ma'nanin in ma'nasin la yumbadanna in ma'nanin ini ilarukan pinadihel lukoknen magdalem narka ma'nanin yene me kinannal de ilien yene magtipon alta sa miyaan, yene me basag ngalimut, basag mit na kemon, kinannal din makapatatap siya to data walak dunya pada Allah Ta'ala gai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilarukan siya magdalim narka ini hutama wei inalenan hutama pegge narka ininen tahtimul idham wa taksiruha yene narka ininen pinupudwe ni pininu we ni sa miyaan yene anuten yene sa mian tolangten duk sa mian bang inalenan hutama pegge kemon tapili dialemne kinakan we ni pinupud we ni gay dinehingan we ni sampai pupud sampai manjari abu yene itu en inalenan narka nanggulelet
ngulelet sa mian yene mupud me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien hunit parkala to gay kyo dinhengan we narka sampai kyo pupud sampai pinalik-balik kyo ko tasabot si saddi surah. Amban ilien hunit panamalan yene parkala to amban ilien. Dehengan tebi mangalimutin, dehengan tebi mamisa tebak sasabin, dehengan tebi kemon ne parkala pamakaat tebi sawe tebi. Ku itu aahin mian dumain pinagwa den kapan nun kalaatan nun pinagwa den pegwe gay se masaya gay se mabaya bang niya takilali amban siye bang niya sa miya ang tao amban siye bang niya dayahan amban siye bang niya basagan amban siye bang niya sa miya ang hapag amal nen amban siye gay se mabaya kabayaan de ininen dekdes na amban ilien bisan hap minaksud den para si barande pada Allah Ta'ala kalla layumbadan nafil hutama hinang dayen ilarukan do sa magdialem yene narka sin hutama yene narka sa miaan magsulea mupud bang niya sa miaan umasek Pilipinupud wene me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'a mala wa'addada damikian naman me sipat de magtipon alta magpahik ka alta gay magparuli amban eddo de bang sa mi antungan do sa gasto de ga niya pagparuli importante niya alta niya mian pinain income paasek me kalasahan si agama Allah Ta'ala yahsabu anna ma lahu akhlada sampai kinannal we de sa mian yan alta de ilien makapatatap sihin me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sinambag we Allah Ta'ala kalla gay pa inni ilien paatag bisan pe ini maksud de pada Allah Ta'ala kalla laysa kadalik gay pa inni paatag minaksud de ilien kalla la yumbadanna fil hutama pada Allah Ta'ala gay paatag binaksud de ilien ini ilarukan do se pinadehellukok den magdelem narka jahannam me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pinupud ni selai me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Allah Ta'ala naan si ininen وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ O Muhammad, niya ke makapahatihan ka ubang ine makna sin hutamahin. Pada Allah Ta'ala, Narullahil muqadah. Yene makna sin hutamale, ilien ebbut Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muqadah. Yene ebbut Allah Subhanahu wa Ta'ala mian nanggulelat me kalasahan si agama Allah Ta'ala yene ebbut Allah Subhanahu wa Ta'ala panas manamalan naan si ini step tadi pada Allah Ta'ala narullah ebbut Allah Ta'ala bang tasabut yene idafahin si Allah Ta'ala makajari minaanahan sa mian idafah mian painte ilal mausub bang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa may rahmah menunjuk isi Allah Subhanahu wa Ta'ala naan si ininen bangkanian yene parkalain mumfasil amban Allah Ta'ala maana mumfasilin gaytep sa miyaan dumain amban dumain amban sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maalin na ini idafatu at-ta'zim au tashrib sabab kahalga kahadje yene sa mian ebbut Allah Subhanahu wa Ta'ala hin may kalasahan si agama Allah Ta'ala pinadapo wene si iye duk kakeseg sa mian nene siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala pinadapo wene si iye may kalasahan si agama Allah Ta'ala siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala makataleo magpatalibon kite ang banarka may kalasahan si agama Allah Ta'ala ang kanne pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahaba ubus ng bahayang kahaba ubus na hayat magpatalibon ang banarka Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa adhabi jahannam kahaba bakas ng bahayang Rasulullahin atau kahaba sa amiyaan ini uus na hayat dalam sambahayang ni ya Allah magpatalibon ko si kao amban siksa sin kubur wa adhabi jahannam duk amban siksa iyene ebbut me kalasahan si agama Allah Ta'ala pagpikite mian ini mian kue ilahan lahan we te parkala ini nenda gak katauhan bi ebbut dia tapi tu ini kinosean peminsiam puksiam bahu pinapito pegwe banggay hininang sa iyan eggas kemon sa mian matuloy tak budak dunya ininen sabab
mian tasabut me kalasahan si agama Allah Ta'ala bang sungaw yene ebot sa mian painte narkain pitu hap dunya ini nen eggas kemon di alemnen na sa ingene bang kiola di alemne sa ingene pikilun ko sa ingene panasannen yene ebot tu dia tak bolak dunya me kalasahan si agama Allah Ta'ala atah tadja kyo tarigit sa mian we me paitaan we me lait sa mian atau bang niya panas tasigul keo talisano pedinen sa ingene bang keo magluma-luma la di alemne kue ayat mapasuno to sa ingene pa Allah subhanahu wa ta'ala yene ebut Allah ta'ala ilien allati tattali'u ala al-af'idah yene mupud sa miaan sampai umabot yene pedinen pedesnen pitop dalam pangatian pegge tu ebut si dunyahin esebtebi dehel lume kalasahan si agama Allah Ta'ala bang kyo eggas maeggasin me kuit nuro sumagawa ebut ininen gai hawa pangan mian pangalelet nin sampai umabot pituhap dalam pangatiante ineggaswe ni dalam pangatiante sabab pegge naan dalam pangatian igilin naan si ininen dalam pangatian pangandiawain bang niya samiaan kemon ne parkala diniawaan we ni sawe nin atawakan ini sumagawa ga pain paasik yene me siya me ulama magpatarrang kasabennalan dumain mimbabi at takabbur dumain mimbabi al ayyab dumain sumagawa yene me aasa miaan ngandiawa pinain pamilyabi iwang nga nagunagunane diawa ka manamalan atawa miskin ka am duksad dili pi amban me aib pinaguwa we de pegge way paguwa amban dilem pangatian dumain ke bang kew ngalimot takite yene parkala bang ini binisano bang ini dalam pengatian nun ilian pinagwa behenun amban ilian pada Allah Ta'ala allati tattali'u ala al-af'idah yene ebut ilian samian nanggulelet pedesnen samian pedinen sampai umabot pito pengatian manusia itu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala niya makagees kue paniksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mian tu amban tu dia tak bulak dunya sampai si Allah qiyamah ga niya Allah Subhanahu wa Ta'ala makagiisin dendangan. Mayam keo, may kalasahan si agama Allah Ta'ala bang payaman nubuhein. Makasanyang kao pamandino, samiyaan, inumno, pagbelano, sumagawa. Dambuha idinin amban sundalo Allah Ta'ala bang inusal we ni paminsana manusia. Gak niya leglag kite. Mayam kam si partiluson. Bohe du may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pihad ja samiyaan aamate, pihad ja kasigpitan. Bang Allah Subhanahu wa Ta'ala minsana si anune sa miyaan si ipunne sumagawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dumain ang banme si patne sa miyaan yene muhinga si ipunne sumagawa anin me kalasahan si agama Allah Ta'ala yene Allah Subhanahu wa Ta'ala ngurung leson si kita pigge kemon yene mapatag iyan me kalasahan si agama Allah Ta'ala duk hikmane niya sa miyaan hikma awe naan si ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepakto sa miyaan ini laat sabab ay paatag sa miyaan yene me baliuhin yene me bohe mangkalimbohin laat sumagawa min janibin akhar ini khair kahapan sabab ay yene me ga malaihin makaedok leson ini na hati sa miyaan yene karupanganin bang sa miyaan ngato-ngato si Allah Ta'ala bang numba si saddi amban Allah Ta'ala bang basag sa miyaan nga hinang duse amban ilien mian kemon min jadi bin akhar sa mi'an khair me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala innaha alaihim mu'sada in ma'na innaha alaihim mu'sada yene narka alay me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tinambel hekka manamal magriwayat naan si ininen in ma'na sin innaha alaihim mu'sada tinambel sampai yene malai dialemnen gayne lumuas bangsa mi'an ini bangsa miaan siniksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia tak bulak dunya. Bangkyaw sa miaan ini si dalam ebut duk ini ne amban me makabinsana kao. Bang niya labean palabean no magubas kyo tahala kyo sa miaan amban pabinsana kao yen. Lai si elaw ilien gak ne niya me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Hangkan ne pa Allah Ta'ala fi amadim mumaddada. In ma'na sin fi amadim mumaddada. Pain me mufassirunin naan si ininen pegge tinambel ni samian ni gawang narkain iligpit yeduk batang olom me kalasahan si agama Allah Ta'ala yene iligpit gawang nin supaya gay silumuas supaya samian tatap selai dalam narkalay itu en samian pangadab paniksa
Wa Allah subhanahu wa ta'ala si miaa laat kasuddahannen, si miaa basag magandig-andig, si miaa sa miaan basag sa miaan magpiha alta, ga niya problemade sa dili amban alta, yene luune kilabian halal, luune kilabian haram, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, yene miaa sa miaan kinannal den yene alta den makatabang siye, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niya sa magpain fi amadim mumaddada, ilikus sa miaan duk karena, yene karena sa miaan basi, supaya yene panasnin gay ne paluas, magmingkal si siya panasnin, sarta gay siya mian lumuas billahi, ala kulli hal itu en siksa Allah subhanahu wa ta'ala, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mararahin ni si kite, bang aahin magmaksiyat, bang aahin sa mian gay nuhot pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala siniksa, subay kita magkahagad, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilien, ay mian painte suraininen, duk yene me ayat dialem na ininen bang hajata pikil we dambuwa mu'min gay bahani magmaksiyat. Gay bahani sa mian misara tebak sasab si pagkasine. Gay bahani sa mian ngalimot. Gay bahani ngan diawan sa wene. Gay bahani sa mian ine nukna. Gay bahani kemon yang me parkala. Luune kilabian hinang, luune kilabian bisara yene makala atut juiye me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kahalante ko ituhin baliskat. Tamanan hek kape bang payaman no upama si may Facebook, hek kape mangalimutin, hek kape mamisatebak sasabin, amban mian mamisara mahapin. May kalasahan si agama Allah ta'ala. Ga kaya bakas kalebi suraininen, ga kaya bakas takalebi sinalasay may kaulamaan, ga kaya bakas takalebi sa mian bang saingge, paminsana si siwe Allah subhanahu wa ta'ala, ga kamul kakalugian si kitebi, bang upama takalete binigile bahante bi miaddat, yene ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaampun kita bi si Allah ta'ala, magpatalibon kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala, amban me sifat si yemen sifat ininen. Alladhi jama'a mala wa addada, demikian magpiha magpamian yene me ailien magpiha alta, magpiha alta sa mian atawakan ini ni amban me labean mian ba important taga alta je upama gaya magzakat, gaya magsadaka, tinalew ya kauya miskin, duk sa dili pa ito ang mimbabi dham. Yene mian painte binisara wa Allah subhanahu wa ta'ala hinang ilian lemmi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain ke pa Allah ta'ala yahsabu anna malahu akhlada, sampai may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene siya iliin kinannal wede. Dumain pangannal de yahin I think pinain. Atawa kwe mian akala ko dumain. Makna na ininen yene sinigura wede inusal wa Allah ta'ala. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Inusal wede kalimat ininen sumagawa maknanen yufidul yakin. Asal iliin ted paniniwala din. Iliin ted sa mian inehin. Yene pamarat saya din. Yene alta de iliin. Makatabang siye, makapatatap siye tu dia tak bulak dunya. Kalla pada Allah Ta'ala gayin paatag. Tagyawe kalla la yumbadanna fil hutamah. Siye iliin ilarukan du se magdialem narka jahannam. Yene narka hutamah. Hutamah nalka mupud narka samiaan. Yene magsahaya niya magpain. Yene narka ininen. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bisan kanian nin hadith da'if, la yasih, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, painde, pineketan ibut ilien, dialim dang ibu tahun. Bu na sa pinapanasan, dialim dang ibu tahun. Bu na sa mian pinapanasan, dialim dang ibu tahun. Sampai sa mian, item ni ibuhan tahun do isab. Ilien, narka pangatag kauhin may kalasahan si agama Allah ta'ala. Atawa pangatag akuhin bang ininen sa mian hinangkon. Magpatalibon kite amban ininen. Ayadan billah. Mian magpatalibon kite amban may narka ininen. Bang pain gebisan takitete. Gebisan sa mian. Magpatalibon kite may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hunit manamalan siniksain. Hunit pagyawe gane niya. Tinambel ni Kemon. Gay ni kiyo makaluwas. Amban siksa ilien. Pain Allah ta'ala. Innaha alaihim mu'sada tinambel ne. Lai di kiyo di alemlay. Gane niya pasambatan no, gane niya kemon no. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maniliin, subay kita bimikil. Si may kakahinang. Yan may kasinduehan. Mian painte inete.
kasinduehan may kalasahan si agam Allah Ta'ala nga hinang pamelang atau akan ini amban may ngudji ekemon ilian subay kita bi mikil da kita bi matuk damian painte mamaesep kita bi may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala maesep kita bi supaya sa miaan tahati tebi mian painte bang ini katudjananten bi may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila gay dehengan tebi iyan may sifat tasabut si suray ninin. Ilien sa miaan bilang sa miaan sa iyan tapsiran nen may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala gayro sa miaan tapataha mian importante ta iddo te maksud suray ninin mian arjukum bang niya dapat balikun bis suray ninin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala basta ko pabalik mian pakalehon bisa damikian upload ko si YouTube pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Ini nen kulang maglabi basahan nen may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman sa iyan ni hadja salam dua si kaam mamayam man may Malaysialo may followers man may Malaysialo bisan hekka sa mian may basher te wiloo damikian mula-mulanen may followers kasawian to si Saudi Arabia damikian si may UAE salam dua si kaam si may Jordan si may Kuwait duksad dili pe binaybayan to deta bulak dunya may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala eseb tebi da kita jumu maiseban pung tinaitebi mian bisan ine bisara si kitebi peggewe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian hunit ne pilabayannen mian bang haja sa ingge sumampay ni agamate ituen tuju iye hunit ilabian nen me kalasahan si agama Allah Ta'ala sampai sa mian lupu impennen bakat taakamate panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sa mian sinekkel si Makkah panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sa mian magurung reward me kuffarin dahatus unta bang haja sa ingge mate panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ituen sa mian amban mian paatag si jamande bang sa ingge umapas atau akan umabot si kiti agama ininen atau akan me bisara mian painte panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Sa ilian ne balik ko salam doa si kaam kemon Allah Ta'ala a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, niya lecture sa miyaan pasongsong miyaan pasalan pag inete pag pandi paghulakati miya amate magtoin sa miyaan si ngapat-ngapat dumain si niat pag ngapat-ngapating inantian kami duk niat ins mian painte me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala abanganon disa hadjainin ilmu manamalan sarta mian painte si sumisip mabaya do sab kuya tapili pegge agen ni kemon mian painte lahat painte dalam tipu-tipuin kapapihan ne insyaallah Subhanahu wa Ta'ala nagna ni ko sa mian tinagnaan we kuamban mian painte lahat may mato ako mahatallang la isa mian painte kinontake ko anak barangay duk ayuan nen mian pain ko si way tapiu mian bahasa ine katuan mursid sanuok pain ne tawa ne jumaat balik mian painte insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sine-sine sa mian matapitin insyaallah pili kaam subjekin bangsa ingge paghulakati amate amban sa mian kasakine sampai mate ne sampai pinandi sampai sa mian hapakuburan me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmuin gay sa mian ubos amban ilien masih kite mian painte ine masih kite sa mian ngadji me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala balik ko magsukur si kaam kemon wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.